Open pa siya kahit. Tingnan nyo yan, oh. Pili. Lang po pumasok siya. Tapos punta tayo dito sa kanila. Tapos may dito pa. Ako'y adi ay tikit ito. Yan ang flag ng Jordan. Ang lugar na ito is puro gold. Pero iba, sarado na. Pero may iba, open pa din. Tingnan nyo. Puro gold dito, guys. Yan, jewelry, sami. Doon pati. Tingnan nyo. Pera lang wala. Tingnan nyo, guys. Doon din. يعني نسمعك مصاري يعني تعال تعال وقف معانا تعال في شحادين هم يعني انت مع المساكين ما بتوقف هذول شحادين اثنين تعال معاهم اللي معاه مصاري ما بوقف Pure 21 gold. Tape 24 dito. Nandun pa, oh. Nandun pa doon sa labas. Ano pa? Ano siya? Ito naman is silver. Mga silver. Malalaki din yung mga silver. Mga bling bling. Bling bling.